Hello guys! So nagba-vlog ako. Kailangan ko mabaril yung isang na yun. Ito mama ko. Tapos, let's start the video. Kita ba? Hindi. Hindi kita. Nakikaro. Bacha daw. Bachi. Ayan guys. Matutumba ko siguro yan guys. Sniper to guys. Bago lang to. Dati wala akong sniper. Barilin ko na to guys. Guys, natamaan ba kayo? Ano ba yan guys? Hirap. Oh my gosh, dalawa na lang guys. Bakit na? Ay, hindi pa pala ako naglagay. Last two na to guys. Last two. Mama, panoodin mo ako. Last one na to guys. Tignan nyo guys. Ito guys. Ito. Actually last two pa pala yun. Kaya kumuha ako. Pero guys. Tiga lang ako guys. May aircon kami guys. Sabihin niyo sana outside may aircon. Tayo! Yeah. Okay na guys. Tapos na ako magpahinga. Last one na to ah. No guys. At matatalo ako. Hindi. Sana hindi na. Uy! Oh! Uy! Natumba ko guys kay gumalaw. Pag gumalaw, hindi yun cheating. Kuhain ko na to guys. Nag-restart ako ulit guys. So, bye-bye. Bye-bye. Turn off. Wait lang guys. Kalimutan ko ipatay. Wait lang guys. Yung next video magsa-start na ngayon.